Server na ta guys, mag-add na og rows. Sa man eh. Tuplo ko na ne. Tapos sa man eh, next. Kadaha. Dara is tayo sige next bro. Dali na. Kanino to no? Ano lang. Ang i-check na mo dira is Active Directory domain. Ay kaduha. Then DHCP. Then apil po ng DNS server. Wait lang. Adto gud ka sa file kani. Click na to ni. Tapos Then i-click na to ang file server resource manager. Okay. Then diri pinaka last is web server alias. Next. Sa okay na siya. yeah. I-wait lang.